खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक द जूनियर कॉलेज। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। शहर हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ पिलर नंबर 107 के करीब एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पर रखी दूसरी गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने नशे में धुत होकर कार चलाने वाले ड्राइवर और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लंगर हाउस पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। उसका डेट डाल दिया हमारे लिए, क्या नहीं चलेगा, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हो तो आ जाएगा, वन इसका अच्छा था क्या है धुआं निकल रहा था। अरे घंटे पर पूछा थी चलो और भाग्यवान और वो भागे देखो इसमें से 2 जने और भाग गए। जाना चलिए अंदर की हालत देखो, बहुत लोग गाड़ी में अंदर वो चिप्स पाके पूरे ले लेता देता ऐसा एक बोल के नहीं पूरे चैनल उनको ले लो उसकी। हाँ ले लो बिल्कुल ले बोल रहे हो क्या बोल रहा है बोलो मीडिया वाले बोलो इधर वाले बोलो यहाँ से बोल यहाँ से दूर से बात करते हो ना बोल यहाँ से बोलो जी बोलो తప్పై పోయిందన్నా 6 కిలోలు పొద్దులు ఉన్నాయి తప్పైపోయింది ఏమైందన్నా తప్పైపోయింది అన్న रियल देखा भाई भाग लेते आगे देखा गाड़ी में नंबर के साथ गाड़ी में नंबर ये गाड़ी है పిల్లర్ నెంబర్ 8 ఇక్కడ చాలా ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది। 4 వ్యక్తులు తాగి ఫుల్ డ్రింక్లో ఉన్నారు, మందు చేసుకుని ఉన్నారు। వాళ్ళు మందు చేసుకుని ఇంకా చాలా ఘోరం అది। మందు చేసుకుని తాగి ఎట్లా నడిపించారంటే చాలా ఘోరంగా ఇట్లా మన ఫ్లైట్ లాగా ఎగిరినది। ఎగురుకుంటే వచ్చి 3 యాక్టివ్గా ఢీకొని గ్యారేజ్లో ఉన్న నిలబడిన వ్యక్తికి దెబ్బలు తగిలి కాలు విరిగిపోయింది। అవి తాగడం వల్ల ఇంత ఘోరంగా జరిగింది।
అది తాగడం నిషేధం చేస్తే చాలా మంచిది, దేశానికి మంచిది, ప్రజలకు మంచిది, అందరికి మంచిది. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।